अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू अ यूट्यूब चैनल। दुनिया में आजकल इस्लाम का तेजी से इजाफा हो रहा है, जिसे देखते हुए कई लोग हैरान हैं और सोचते हैं कि इसकी वजह क्या है। ये सवाल बहुत ही अहम है और इस पर गौर व फिक्र करना जरूरी है। इस्लाम, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा मजहब है, अपनी मुखलिसत और अमन पसंदी के लिए मशहूर है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ वजूहात हैं जिनकी बिना पर इस्लाम इतनी तेजी से फैल रहा है। इस वीडियो में हम इस सवाल का जवाब तलाश करेंगे और देखेंगे कि इस्लाम दुनिया में इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहा है। दोस्तों, इस्लाम तौहीद का पैगाम लेकर आया है, जो कि एक ही अल्लाह पर ईमान लाता है। ये मज़हब अमन पसंदी की बुनियाद पर खड़ा है और इसमें दूसरे मज़हबों की मुखालफत का असूल है। दुनिया भर में लोग अमन और इत्तेहाद की तलब में हैं और इस्लाम इस तलब को पूरा करने में मददगार साबित हो रहा है। लोग देखते हैं कि इस्लाम में इंसानियत, इंसाफ और इत्तेफाक की अहमियत को बुलंद मुकाम दिया गया है। इस्लाम ने इंसानियत को अदालत और इंसाफ की तरफ बुलंद करने का पैगाम दिया है। कुरान में बयान किया गया है कि हर शख्स को बराबर और इंसाफ से मुआमला करना चाहिए। ये मज़हब गरीबों और मुस्तहिकों की मदद करने में सबसे आगे है, जो कि लोगों की ज़हनियत में इजाफा करता है। इस्लाम ने अपने असूलों और अहकामों के ज़रिए ज़िंदगी के तमाम शोबों में हिदायत दी है। लोग इस्लाम को अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आसान और मुफीद तालीमात देने वाले मज़हब की बुनियाद पर कबूल कर रहे हैं। इस्लामी तालीमात इंसान को अपने मकसद, मायने और असल फितरत से मिला देती है। दोस्तों, इस्लाम में फैमिली वैल्यूज़ को बहुत अहमियत दी गई है। इसमें ज़िंदगी के हर पहलू पर रोशनी डालने वाले तजावीज़ात और अहकाम शामिल हैं। लोग इस मज़हब को अपने घर और समाज में मोहब्बत और इत्तेहाद को बरकरार रखने का ज़रिया मानते हैं। दुनिया में आजकल जो मसाइल पैदा हो रहे हैं, जैसे कि साइंस और टेक्नोलॉजी के इजाफे, सोशल मीडिया का असर और दूसरे मुहलिक असरात, इस्लाम ने इन तमाम मसाइल का हल कुरान और हदीस की रोशनी में देने का दावा किया है। लोग देखते हैं कि इस्लाम का पैगाम ज़माने के मुताबिक है और उसमें ज़िंदगी के हर पहलू को तावन और मुआफ़िकी के साथ गुजारना सिखाया गया है। इस्लाम ने अपने पैगाम को दुनिया भर में फैलाने के लिए दावत और तबलीग का तरीका बनाया है। मुस्लिम लोग दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में अपने मज़हब का पैगाम फैलाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इस तरीके से लोगों को सही मालूमात और समझ देने का मकसद है, जिससे कि वो इस्लाम को सही तौर पर समझ सकें। दोस्तों, इस्लाम दूसरे मज़हबों के साथ हमदर्दी और मोहब्बत का पैगाम लेकर आया है। ये सिखाता है कि सब मज़हबों को इज़्ज़त दी जाए और हर शख्स को अपने मज़हब की आज़ादी दी जाए। ये टॉलरेंस का पैगाम दुनिया में बरकरार रखने में मददगार साबित होता है। सूफीज़म, जो कि इस्लाम का एक हिस्सा है, लोगों को ज़हनी और रूहानी ताउन में मददगार साबित होता है। सूफी तरीक़ों से इंसान अपने रब के करीब होता है और अपने मकसद हयात को समझने में कामयाबी हासिल करता है। ये लोगों को ज़िंदगी के असल मायने समझाने में और दूसरों के साथ मोहब्बत और भाईचारे में मददगार साबित होता है। इस्लाम में इख्तिलाफात को कबूल करने का तरीका सिखाया गया है। ये बताता है कि हर शख्स का अपना नज़रिया है और उसकी इज्जत की जानी चाहिए। इख्तिलाफात को समझने और उस पर अमल करने के ज़रिए लोग ज़िंदगी में अमन और इत्तेफाक को बरकरार रख सकते हैं। दुनिया में इस्लाम के तेज़ी से इजाफे का सबब ये है कि लोग इस मज़हब में अमन, इंसाफ और इंसानियत की तलब में हैं। इस्लाम ने ज़िंदगी के हर पहलू पर हिदायत और ताउन करने का पैगाम दिया है, जो कि लोगों को मॉडर्न मसाइल का हल देने में मददगार साबित होता है। दावत और तबलीग के ज़रिए इस्लाम दुनिया भर में अपने पैगाम को फैला रहा है और लोग इस मज़हब के मुताबिक अपनी ज़िंदगी में अमल कर रहे हैं। इस तरह इस्लाम दुनिया में तेज़ी से फैल रहा है और अपने असूलों, अहकामों और माशरियाती कवानीन के ज़रिए इंसान को बेहतर ज़िंदगी गुजारने की राह दिखाता है। दोस्तों, इस्लाम माशरियाती इंसाफ का पहलू और अहम ज़रिया है। ये मज़हब गरीबों, यतीमों और मुस्तहिकों की मदद करने में सबसे आगे है। ज़कात का कॉन्सेप्ट, जो इस्लाम में वजूद में है, लोगों को माशरियाती बराबरी और इंसाफ की तरफ राग़िब करता है। लोग देखते हैं कि इस्लाम माशरियात में अदालत और इंसाफ को बरकरार रखने में मददगार है। इस्लाम तालीम की अहमियत को समझने
اور اس پر عمل کرنے کو ترجیح دیتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے انسان کو علم حاصل کرنے کی راہ میں توجہ اور ہمت دینے کا حکم دیا ہے۔ اسلام نے تعلیم کو ایک طبی، روحانی اور دنیاوی نظام کا حصہ بنایا ہے جو کہ لوگوں کو بہتر انسان بنانے میں مدد کرتا ہے۔ دوستو، اسلام نے عورتوں کو ان کی عزت اور آزادی دینے کا پیغام دیا ہے۔ عورتوں کو تفریح، معاشرتی شرافت اور انسانی حقوق کا پورا حق دیا گیا ہے۔ یہ مذہب عورتوں کو ان کی اصلیت میں قبول کرتا ہے اور انہیں معاشرتی اور روحانی تناظر میں مقام حاصل کرنے کا حق دیتا ہے۔ اسلام حلال رزق اور حلال معاملات کو برقرار رکھنے میں اہمیت دیتا ہے۔ حلال اور حرام میں فرق کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے ذریعے لوگوں کو بہتر زندگی گزارنے میں مدد ملتی ہے۔ اسلام حلال رزق کا پیغام دیتا ہے تاکہ انسان اپنے مقصد اور معنی میں حلال طریقے سے کامیابی حاصل کر سکیں۔ اسلام نے صحت اور صفائی کو بھی اہمیت دی ہے۔ پاک اور صاف رہنے کا حکم انسان کی صحت اور ذہنیت کو بہتر بناتا ہے۔ اسلامک طب اور حفاظتی تدابیر سے لوگ اپنی صحت کو بہتر بنا سکتے ہیں جو کہ ماڈرن طبی تجاویزات کے ساتھ موافق ہے۔ اسلام میں ماحول کی حفاظت کا طریقہ سکھایا گیا ہے۔ قرآن میں پانی کی بچت، درختوں کی حفاظت اور زمین کی مقدار اور طرز عمل کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ مذہب انسانوں کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس دلاتا ہے اور ماحول کی حفاظت میں ان کا حصہ بناتا ہے۔ اکثر لوگ سوچتے ہیں کہ اسلام اور سائنس میں سملیرٹی نہیں ہے، لیکن یہ غلط فہمی ہے۔ اسلام نے علم اور سائنس کی ترقی کو انکریج کیا ہے۔ آج کل دیکھا گیا ہے کہ مسلمان سائنٹسٹ دنیا بھر میں اپنے علمی کامیابیاں حاصل کر رہے ہیں۔ اسلام نے ان کو علم حاصل کرنے، اس میں ترقی کرنے اور انسانیت کی خدمت کرنے کا حکم دیا ہے۔ اسلام میں ایکتا اور اتفاق کو برقرار رکھنے کا حکم ہے۔ امت مسلمہ کو ایک جسمانی اور روحانی ملاپ کا جذبہ دیا گیا ہے جو کہ دنیا بھر میں ایکتا اور اتفاق کا سبب بن رہا ہے۔ لوگ دیکھتے ہیں کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو انسانوں کو اپنے درمیان ایکتا اور محبت میں مشغول رکھتا ہے۔ اسلام نے انسانوں کی اصل آزادی اور حقوق کا پہلو بھی بیان کیا ہے۔ سوشل جسٹس اور ہیومن رائٹس کی پیغام گوئی کے ذریعے اسلام نے انسانوں کو انسانیت اور عدالت کے اصولوں پر عمل کرنے کے لیے توجہ دی ہے۔ یہ مذہب ہر شخص کی عزت اور حقوق کو قائم رکھنے میں اہمیت دیتا ہے۔ دوستو، اسلام نے دنیا اور آخرت کی زندگی میں کامیابی حاصل کرنے کا طریقہ سکھایا ہے۔ دنیا میں ترقی اور کامیابی حاصل کرنے کی تلقین کرتے ہوئے اسلام نے انسانوں کو آخرت کے مقاصد کے لیے بھی عمل کرنے پر توجہ دی ہے۔ یہ مذہب انسانوں کو دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کرنے کا صحیح طریقہ سکھاتا ہے۔ دوستو، اسلام صبر اور شکر کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے حکم دیتا ہے۔ زندگی میں آنے والی مشکلات اور آسانیوں کو صبر کے ساتھ قبول کرنا اور اللہ کا شکر ادا کرنا انسان کو زندگی میں حامل بناتا ہے۔ یہ اصول لوگوں کو زندگی میں اچھائی اور برائی میں صبر اور شکرانہ بنائے رکھنے کا طریقہ سکھاتا ہے۔ اسلام میں آخرت کا تجربہ اور اس کی تیاری کو بھی مد نظر رکھا گیا ہے۔ یہ مذہب انسان کو اس دنیا میں اچھائی کی طرف رجوع کرنے کے لیے توجہ دیتا ہے، لیکن اس کی آخرت میں بھی تیاری کا حکم دیتا ہے۔ آخرت میں صحیح تیاری کر کے انسان اپنے رب کے پاس رحمت اور جنت میں داخل ہو سکتا ہے۔ دنیا میں اسلام کے تیزی سے اضافے کا سبب یہ ہے کہ یہ مذہب انسانوں کو بہتر زندگی گزارنے، معاشرتی انصاف اور انسانیت کے اصولوں پر عمل کرنے کے لیے توجہ دیتا ہے۔ اس کے پیغام نے لوگوں کو دنیا اور آخرت کے مقاصد حاصل کرنے میں مددگار ثابت کیا ہے۔ اسلام نے انسانوں کو انسانیت، عدالت اور محبت کی راہ پر چلنے کے لیے رہنمائی کی ہے، جس کی وجہ سے یہ دنیا بھر میں تیزی سے پھیل رہا ہے۔ اس طرح جب لوگ اسلام کو سمجھتے ہیں، اس کے اصولوں پر عمل کرتے ہیں اور اپنی زندگی میں اس کی ہدایت کو شامل کرتے ہیں تو وہ اپنی شخصیت میں بہتری اور معاشرات میں تبدیلی لانے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ اسلام کا پیغام دنیا میں برقرار رکھنے کا راز یہ ہے کہ یہ انسانوں کو اصلی اور بہترین مقاصد کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ تو دوستوں، یہ تھی ہماری اب تک کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ایسی مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ایسی مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔